ফ্রেন্ডস, আজকেও দুটো কমিউনিটি কয়েন সম্বন্ধে আপনাদের জানাচ্ছি। সবার প্রথমে আমি আপনাদের আবার রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক শেয়ার করবেন। দুটোই যে কয়েন দেখাচ্ছি দুটোই আপনার স্কেয়ার কয়েন। 2 টাকার অনেক কমিউনিটি কয়েন আছে, একসাথে বললে পরে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে, ওই জন্য 2-3টে করে নিচ্ছি। আর 4 দিন 5 দিন পরে দিচ্ছে এই কারণে, নতুন বই আসলে দামের মূল্যায়ন চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু পরে আবার জানাতে হবে। ওই জন্যই চেষ্টা করছি যাতে একটু পরে পরে দিয়ে যদি বইটা চলে আসে তাহলে সুবিধা হয়। আজকে প্রথম যে কয়েনটা দেখাচ্ছি সেটা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। 1996-এ এটা তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষে 4টে মিন্ট থেকেই। বোম্বে, ক্যালকাটা, হায়দ্রাবাদ, নয়ডা, 4টে মিন্টেরই কয়েন আপনার স্কেয়ার কয়েন। বোম্বে মিন্টের ফাইন কন্ডিশনে 5 টাকা, ভেরি ফাইনে 10 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 15 টাকা, ইউএনসিতে 50 টাকা। বোম্বে মিন্ট মানে সালের ঠিক এইখানে আপনার ডায়মন্ড চিহ্ন থাকবে, সেটা বোম্বে মিন্ট। এটা স্কেয়ার কয়েন। ক্যালকাটাটাও স্কেয়ার কয়েন, ফাইন কন্ডিশনে 5 টাকা, ভেরি ফাইনে 10 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 15 টাকা এবং ইউএনসিতে 50 টাকা। এই দুটোই একই দাম, দুটোই স্কেয়ার কয়েন। হায়দ্রাবাদের ফাইন কন্ডিশনে আপনার 25 টাকা, ভেরি ফাইনে 75 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 100 টাকা, ইউএনসিতে 250 টাকা। এটা স্কেয়ার কয়েন। হায়দ্রাবাদ মানে সালের নিচে স্টার থাকবে। নেক্সট নয়ডা মিন্টের আপনার ফাইন কন্ডিশনে 50 টাকা, ভেরি ফাইনে 100 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 200 টাকা, ইউএনসিতে 500 টাকা। এটাও স্কেয়ার কয়েন, কিন্তু সবগুলোর থেকে নয়ডা মিন্টের দাম অনেক বেশি। এইসব স্কেয়ার কয়েনগুলো জোগাড় করুন এবং পরিষ্কার দেখে রাখার চেষ্টা করবেন। নয়ডা মিন্ট দেখুন খুব তাড়াতাড়ি আপনার রেয়ারের দিকে ঝুঁকে যাবে, এর দাম দেখেও বুঝতে পারছেন। আর অন্যান্য স্কেয়ার কয়েনগুলো 2-5 বছরের মধ্যে রেয়ারে চলে আসবে। फ्रेंड्स, आज फिर से 2 कॉइन आपको कम्युनिटी कॉइन, स्केयर कॉइन, दोनों कॉइन स्केयर है। एक दोनों कॉइन से आपको कुछ जानकारी दे रहा है। पहले कॉइन सरदार वल्लभ भाई पटेल 1996 में ये देश को 4 मिनट से प्रिंट हुआ था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 मिंट आपको कॉइन स्केयर कॉइन है। बॉम्बे मिंट का फाइन कंडीशन में 5 रुपया, वेरी फाइन में 10 रुपया, एक्स्ट्रा फाइन में 15, यूएनसी में 50। कैलकाटा फाइन कंडीशन में 5 रुपया, वेरी फाइन में 10 रुपया, एक्स्ट्रा फाइन में 15, यूएनसी में 50। हैदराबाद का आपको फाइन कंडीशन में 25 रुपया, वेरी फाइन में 75, एक्स्ट्रा फाइन में 100, यूएनसी में 250 रुपया। ये भी स्केयर कॉइन है। नोएडा मिंट भी स्केयर कॉइन है, लेकिन तीनों मिंट से इसको दाम थोड़ा ज़्यादा है। नोएडा मिंट का फाइन कंडीशन में 50 रुपया, वेरी फाइन में 100 रुपया, एक्स्ट्रा फाइन में 200, यूएनसी में 500। 4 मिनट का आपको कॉइन स्केयर कॉइन है। नोएडा मिंट का बहुत जल्दी आपको रेयर में आ जाएगा। उसको दाम भी देखिए 200 कॉइन से ज़्यादा है। फ्रेंड्स,
वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट कॉइन আপনাদের আবার বলছি, শ্রী অরবিন্দ অল লাইফ ইজ যোগা 1998। এটা ভারতবর্ষের 3টে মিন্ট থেকে তৈরি হয়েছিল। 3টে মিন্টই আপনার স্কোয়ার কয়েন, বোম্বে, ক্যালকাটা, নয়ডা। বোম্বে মিন্টের ফাইন কন্ডিশনে 10 টাকা, ভেরি ফাইনে 15 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 25 এবং ইউএনসিতে 50। এটা স্কোয়ার কয়েন। ক্যালকাটা মিন্টের একই দাম, ফাইন কন্ডিশনে 10 টাকা, ভেরি ফাইনে 15 টাকা, এক্সট্রা ফাইনে 25, ইউএনসিতে 50। নয়ডা মিন্ট 10 টাকা ফাইন কন্ডিশনে, ভেরি ফাইনে 15 এবং এক্সট্রা ফাইনে 25, ইউএনসিতে 50। 3টা মিন্টের কয়েনই আপনার স্কোয়ার কয়েন। স্কোয়ার কয়েন সব জোগাড় করেন। আমি বেশিরভাগই রেয়ার কয়েন পেয়ে গেলেন তো ঠিক আছে, ভালো কথা, রেখে দিন। স্কোয়ার কয়েনে সবাই ঝোঁক দিন। স্কোয়ার কয়েনের উপরে এখনও বাজারে আশেপাশে অনেক জায়গা পাওয়া যায়, সেগুলো জোগাড় করুন, ভালো রিটার্ন পাবেন। আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি বলি স্কোয়ার কয়েনে ঝোঁক দিন, এবং রিটার্ন যদি ইনভেস্ট করতে চান ভালো রিটার্ন ভবিষ্যতে পাবেন। फ्रेंड्स, सेकंड कॉइन आपको दिखा रहा है, श्री अरबिंदो ऑल लाइफ इज योगा। ये 1998 में ये प्रिंट हुआ था। ये देश को 3 मिनट से प्रिंट हुआ था, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा। बॉम्बे मिंट का आपको फाइन कंडीशन में 10 रुपया, वेरी फाइन 15 रुपया, एक्स्ट्रा फाइन 25, यूएनसी में 50। ये स्क्वायर कॉइन है। कैलकाटा मिंट का भी आपको फाइन कंडीशन में 10 रुपया, वेरी फाइन में 15, एक्स्ट्रा फाइन में 25, यूएनसी में 50। नोएडा मिंट का भी सेम दाम, आपको फाइन कंडीशन में 10, वेरी फाइन में 15, एक्स्ट्रा फाइन में 25, यूएनसी में 50। तीनों मिंट को स्क्वायर कॉइन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए साफ सुथरा कॉइन रखने के लिए, क्योंकि जब आप इसको सेल कीजिएगा आपको अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। स्क्वायर कॉइन ढूंढते रहिए। स्क्वायर कॉइन आपको 2-3 साल के भीतर में ही रेयर हो जाएगा। तब पीछे इसको आपको दाम से बहुत फर्क अंतर मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।